daɗen ɗette makko ɗen adnaylaka bismillahi ɗen fuɗɗorde waaju on waajonirgol ngol inde allah allazi jaala taqwa dakkatan ibadati wa salama wa lazzatil hayat ɗen fuɗɗorde inde allah o waɗuɗo huɗugol allah tugalal dewal banu adama ko woni ɓuddum e mbelendi aduna huɗugol haɓitugol e allah silan ala ñe pettiñela huɗugol allah do bonata sa huli allah tun a nisata au nom d'Allah qui fait de sa crainte le socle de la dévotion, la paix du cœur et la douceur de la vie. That's right, brothers and sisters. وتقوى الإله يسوى أن يكون أهم شيء لدى المسلمين. Hulugol habidugol e Allah no hani tawata ko ɗum ɓuri hittude ko woni wo ko woni ka banu adama julɗo. La crainte d'Allah doit être le comportement virtuel de tout musulman. Jawala falyakun lahu taqwa aksa kafahahu wa muwaddida ibadatihi. Yo taw nodditiɗo ko julɗo yo taw hulugol haɓidugol e Allah makkongol ko ɗum ɓuri hittude kala ko jippirta o haɓi o cato fi mum kon yo taw ko ɓayra ko ɗum ɗon woni ko tabintinta dewal makko ngal sitte dewal al ɗon kulo ɗon tigi Allah ngal no yergi tun haray yo andu dewal makko ngal tabitadi haray de mo yi bonki wo ka waɗete o ukkoto ɗon jiiɓo hara o bonni dewal makko ngal. Que la crainte d'Allah lui soit son rempart. C'est elle qui rend sa dévotion inébranlable. Falyakun dawrahul khamis yo taw kala ko banu adama waɗata ka gurdam mum ka muɗo yo taw ko kulol Allah ngol ɓuri catade e muɗum fiwata o sikku himo rewde Allah hara jaɓoytaki. Quel soit son rôle régalien dans cette vie. Kono di fataqwallah shartu qubuli ibadatil mutaabbidi ko hulugol do haɓidugol Allah ka ɓernde mum ko ɗum ɗo woni condition sarti dewal banu adama si jaɓete hara a hulay haɓidugo par ce que a wondata toujours e almami o waajoma a wondata toujours e yimɓe ɓe wonde ko ara hara ko an tun e Allah woni ɗon ko fewɗo ɗon noon yaltinta kumpe goro kun jakkata don kulol Allah gol yantina ɗum ka jifama hutora tawa ɗo simi welsindike tun dina an kam bonay hara goto sutaki masina Allah ko ɗon non woni hulugol haɓidugol e Allah gol hara na waɗirgol yigo ma wiya koko almami o simo ɗon sina surtout tawata ɓurɓe ɗudde menen almami ɓengo men yogoyagaɓe ko ono ɓuri fewde ɗuddi mene wajotoɓe on ko kulol Allah yoɓete mon frère. Dunia kote banna ɓayno fi aduna on gasata ko fi aduna le pusata ma waɗugol piiji ha suusa Allah sila ala ñe gweru hula haɓitugol e Allah maleɗa fiddaren aduna e lakara. La crainte d'Allah demeure la condition sine qua non de l'agrément de la dévotion d'un croyant. Wa la shay'a fi ibadati yasluhu iza fasadat taqwa wa awija. Hay hunde e nder dewal ma an banu adama marsata moƴƴata laatota ko si tawi ko huluɗa haɓidugol e tawi an a hulata haɓidugol e Allah andu ko woɗɗa wirdade hajjoya waɗa itikaf itta sadaka waɗa piiji walla siɗi alyatima renoɗa piiji ɗi fof kono sa hulata tun haɓidugol e Allah ɗon ɗon fof laatota bonay par ce que aɗa joni porgita ala joni hara ko an e o mayɗo tun e andi wondema hiɗa ñawlimo ma tumbere hino leyto ko a o mayɗo tun e ma anduno fi nden ɗon kerolngol ko on to woni an sali noon a hulata haɓidugol Allah ko nden ŋappitata ma ƴettande nde fof ayi ma tawa ɗo ha ene ko hay ko en andi kadi wonde hulugol haɓidugol Allah ngol hinawigol mi yarata beere mi ñamata riba ko piiji ɗin kala ko boni kon ko ya accu ɗin ɗo fof majji huwa kala ko Allah yamirma ko nini tu dois te verser dans l'islam en toute entièreté ko e nder ko ya ɓokko ha mutaka nder dina ka accuɗa bokkum e muwo andu lelli ni dina ma ka donc a hulata Allah ko ya reno e kala piiji ɗi Allah o haɗuma ɗi ya renoɗa e ma ɗi fowni na ya ɗuytu sa ya wiiɗa jama o renala oke min e oɗo debbo meɗen so modi o goto andata
wo wallahu mukhriju ma kuntum ta'maluna wo Allah wirta ko jokku don ko andoto ma do waje da ha buto man har da ya way do c'est vrai do immo da ha gaina yalta nata e piji yalla hadidi o nyawlu do mambudi walluma hida mapi wi'a da yawde kakara mo ko hasane on kundo nyojina na mawo wata dum do wori tima ko tendo de fo wawa ta wolu de ifo gasata ko kala ko anduda hino hada ko bare foppo e ustaz e fop de mari diplôme ji mo be men no andi ko Allah ani ko terto den dum e fop ko yamiri ko wade yeru wo ko wawden ko en andu no wonde may wata wadde ko Allah yamiri en ko pottito den ko hadi en ko sitari en hulata min do so sitaw no fettere ko hula en den problem ji aduna ga di fettere dum do e hula en Allah en fop ko na be no en aljanna ina la jisafiu ina fi goddo no yidimo ma no anyimo reno tema ko yen no ala jisafiu ihemno ala jisafiu ndara si gardi haɓatama hala la kan e say kujom muse sadu keita yen yime ayen nata go ɗum ɗon go ina jeejo ayen nata ɓaydande haɓɓete a waalo yeyka aye laaki waala ko kono ɗo noon ɓay allahu intervenade ala yewtude parñite hoore nde wurin en haajaka koko hiɗen funsude ngesa makko mbayna ngesa makko kanko ni waɗan e ngesa ka soñen ko mbawon ɗen funsude ko hoore men on ɗen perɗinde. Aucune dévotion n'est bonne si la crainte du Seigneur est affectée, bancalisée. Ok. Voilà shoya fil ibadati yafsudu iza saluha taqwa. Hay fuskadi e dewal ma ambanu adama bonata sitawi woni hida huli Allah. Hay fus bonata. Sari hulata Allah hay fus moƴƴata ko rewata Allah ko fus o memaka. Sira hula mo tum ay ko ɗum ɗon tum o ɗaɓɓi andu hay fus bonata e dewal maga. Fi da fala no ku de goddo ka miskino a okkari ma a hebanali fo dum do fo waddata ma yalla ko yawa gon mo god woni o jabata wa huwa shatu kulli khairin fil ibadati. Ne rien dans ta dévotion n'est imparfaite si elle est bien faite. Fin fait. Wa huwa shatu kulli khairin fil ibadati ko hulugol habidugol Allah ngol woni cettun kala dewangal yani kaba a awa cettu kaba ku yalta tiga dum do yalta fonni du yalta ko dum do woni kulol Allah ngol si tawi dum do dum boni fudali andu dewal mangal hina jabana a hulay habitugole Allah o ka berde ma bil khaybi nawo joga gol jikuru wada lazimi wazifa ma acci taware ha honde tuma ina dum do fo woni dum ko gahulata habitugole Allah ka der berde ma haray marsi parce que goto adama jokkude Allah dali wa ma ala rasulillah balaqul mubin hay fus fawaki muhammadu enela do be sina yottingol fennina ko falbaadi alay na ko yeddi konko role men ko lore nde wadanten hoore men geren hulen haɓe dugode Allah ko fodduɗa wadde wo wiya est ce que Allah hino yiɗi ɗum est ce que Allah seytintal siɗa andi mo seytinay accu ko ɗum ɗo maray a heɓi visa aljanna kono mo hulata haɓi dugole Allah hara ko tuma yimɓe ɗo ɗo wo famikino mo moƴƴi yo andu o yawiki Allah logement yawiɗo Allah ko ka yiite walla chafia intervene o wo ala. C'est l'épine dorsale de toute vertu dans la dévotion. Ay sotogo la yahatiku wala yadinnu la yatanafa wala yartaddu wala yasfiku taqiyu kala hulowo Allah o bonnata haaju goɗɗo toñamo o heɓata o wudda o waɗata naafigiyagal o ronka o culpabilisa innocent jomo innocenta coupable ɗo o tooña o mo miija yaala o jonnita toñuɗo on gonga hulowo Allah waɗata ɗum on tigi murtata wiya kal ko Allah waɗi ko mbayɗe haynakilan ɗo mi waɗay ko Allah haɗi ko hulowo Allah waɗata ɗum ɗo fof hulowo Allah warata goɗɗo yubba ɗiɗam waɗuɗo ɗiɗo piide ko waytata ɗiɗo fof yo andu hina o hulowo Allah il n'a aucune place dans le paradis céleste ka aljanna Allah hara yo andu hay geɓal fus wala kono mo hulata Allah natata aljanna. Seul le dépourvu de la crainte d'Allah qui violente, qui est pingre, hypocrite, qui se rebelle et qui est bourreau, ijanto, reno,
ولا تسمع أن يبيد إبليس في فؤادك ويهدنا ويفرخ فتخيبا وتجاب دي سيطان أرى جورا كندر بردما ووفوتون ها أتوئنا بردا aduna ila ka wata jab an useta no fodiri go wadu dum do ko anduda modja ko dum don sala no salo kisan ko doni kulo habi dugol ma e Allah go ina ko jama be ni ko bil khaybi dans les poches les plus coincées de ton cœur ka chora mbima ka berde der ka ko don doit da place de kulo Allah go hada ya dai. Ne permets pas à Satan de pondre dans ton cœur et qu'il couvre pour peur de faire des poussins et que tu perdes dans les deux camps. Ayyuha al-muslimuna kono musibe mi hawti l'islam li taqwimi ibadatikum wa li najatikum min khizi dunya wa nadamin hadari khadam alaykum bi tadayyudi bi taqwallahi joni no fi yendaju koyera aduna bay mo wulata Allah hoyay ga yimbe be atte dinta Allah jabita teddunganga fino en dabu dadu koyeran ka aduna ga e ni se mere nyande dangal himbe e fiyo dina men kan tabitu Allah fawi en tawata boggo do en gol on ko kulol Allah gol hara ko gol war ku aka dandema hara ko dum to datama haratina lidunun on sa wadi tun ko poda tama ko kabewre hara ko ontigi ko jeya do e maltisade. Chers musulmans, pour que votre dévotion soit inébranlable et pour que vous vous épargniez des bassesses du bas monde et d'un regret futile le jour de l'éternelle aurore, faites-vous guider par la crainte d'Allah. Alukana hésité de waton ndando de ok donc on gasi joni sutakilan yomindaru o debbo janano awlali Allah gol andara ta o gol sawel day Allah men yoni mawdo yette jallojo tricycle moto kumpine tati do gari yeso makko murnu do chapande jeedidi o yejjiti ndar ko sonnajo janano ngawa ambarki ka tricycle o piti der ko tu vois nari ina go yaw gol gera yimbe tum yaha ndaro tum détournu gol parcelle jitu ina aterto to ndar gol debbo janano kala ko Allah harni ko aterto to dum goy terto rewbe janambe be ndar golbe terto. Don't hesitate at all. فَلْيَقِدُكُمُ التَّقْوَى فِي كُلِّ مَا تَفْعَلُونَهُ gere hara ko kulol allangol dowata on e kala ko wadaton kon zahiran aw batinan woni ko e kene woni ko gundo fi kulli zamani wa makani sa iwo sa i jamma e nyalorma ka nokure wo ka woni ley woni to woni hore fello woni e hore leggal ko woni ko woni geru tawa do ma on ko kulol Allah ngol wata on habi. Que la crainte d'Allah vous guide dans tous vos actes exogènes ou endogènes, en tout temps, en tout lieu. Allah ateniye tondo inna Allah ma'akum fi kulli ma tafiqunahu fi. Kala do ko wonda ukade mum engage da hida wadde andu wonde Allah hino takoma mais il est en toi himo e mankadi. Hina takoma do tumoni mais il est en toi himo e nder wonki ma kin andu do kala ko wonda gerde kon Allah no suti ala nya yanda de. God observes everybody in this world. Allah no suti banu adama ko gerata wo wondo e nder tagge ko inna ma taktafi minan nas ko yimbe be warda suudade wala taktafi minan Allah ko na wa ta suudade Allah watta yila niɓɓiɗi henti wonɗa an e nder jama wonɗa an tum jeru tawa ko kulol Allah ngol cikkuɗa ka gite ma ko ɗum ɗon ɗo watama sina ɗum wallahi en heɓata aljanna. It must be your behavior, brothers and sisters. Ko ɗum du'a wonde cikkumen on hara ko hulugol haɓitugol e Allah. Si tawi ɗum a hulli tawi ko yimɓe ɓe hulluɗa haɓitugol no e wata ɓe hutoma fiwata wonu goɗɗo makko ba accanaɗo ka hoɗo fiwata ande wonde mahida bonnude goɗɗum andu
wonde ma ko a yawi ki Allah asusi yimbe ben anko martaba on kurama no hewti men do wo mawdo yogo yagajo ronkitudo o hebini goddo o inni wo ko yo dum do wo ko yo reedu ndu yo bonne wo finance ay ko woni wo ko woni e nder mbuɗi ɗi o itti ɗi tawi hawrana debbo kan no andi yi mawɗon hassane on koye ngal ɗo risata ɓe nangodiri ɓe piiri o barmini kiikalam daari tu vois andi ɗum ɗo gasali ko hay ɓe sukaɓe wini hino no hulɓinani ɓe watta ɓe ukko e bonki hina noon fi enen mawɓe ɓen ko ka miilimolo futuro gurdam me wonɗe le dossier est presque clos ko watta min lannali ko ɓay hiɗen fofude taw mayde nde juhi en ɗo wo hay suka nde juha hina noon fiyene en andi e yahay woni tawa an ko yahugol aynama wata ndaari debbo janan tawa o ko heɓingol on ɗo ha gayna wo kadi ko yoɓe bonnu reedu ndum man qatala mumina mutaammidan fa jazauhu jahannam wo kala warɗo goɗɗo julɗo ɓayon bobo goyna kefeero on wonɗo nder ton kumportani kala warɗo noon julɗo tawi o dewi Allah daari wondiri laamu mum ngun ko jahannama o yoɓata on ti vois usini yananimen noon menen mawɓe ɓe wona gacci na ɗum ɗo yon ko onon tummen foso fasannoto onon jeune ɗen on gaynali e yuppotuɓe ɓeɗo waɗa criss cross ono menen cris amen on nayi hoore tu vois la nastati an numina billahi chatana on ne doit pas être demi-croyant mes frères gasata hina ɗi burmusuji e meteyi Allah loppa kay ɗum Allah koko woni ka ɓerde ma kon o suti. Que la crainte d'Allah vous guide dans tous vos actes exogènes ou endogènes, en tout temps, en tout lieu, diurne ou matinal. Et autant. Allah, en tout cas, Allah est avec vous dans tout ce que vous vous engagez de faire. L'annama, holo non Allah no sutima, la wola, trust it brothers and sisters. Andu, hinaka écran de surveillance Allah. Kala ko wadawa dekom, imoy de malaka de enregistré. Anjok enregistré tun ko bawlinta ɗeri maɗin kon ko sunno jokku ɗum tun kala waadi wata jaɓ créyu kala ko sunnoyta ma ko jaɓ ɓay wowlama haron kama mene wowloɓe ɓen du d'abord men feewa min on ko non woni moƴƴuɓe ɓe onon ɓe yoni ñermude ɓe ko onon nde ɓuri lam moƴƴude wattaqu al khalisu yusbaku bil a'malil mawdu'ati koni non kulol Allah laaɓu ngongol ɗum ko andirte ko tesorte ko temorte ko kuuɗe wonaɗe waɗede ɗey sawi no woni luttuɓe ɓen anda ko wonɗa wadde kon kono Allah no tesade golle maɗen ɗum ɗon kanko himo andi wo am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina amanu minkum wa ya'lamil kadhibin woɓe sikkude naatoy tun aljanna fiyen wiyen gomɗini hara Allah sendindirali o discernali o tesaki o temaki jaɓoɓe waɗude ko wi huloɓe mokon e bandiji wowloji tun ino gomɗini tawa ɓe gomɗina woɗe sikkude en daɗay tun ɗum gasata. Une déclaration vient du cœur, mon frère. Ko ga décidata yaltinira kuuɗe ɗen hay si goɗɗo yiyata. Cette crainte ne se dévoile que par les actes posés. Wattaqwa ahammu min hatifi jawali. Ƴettu hulugol haɓidugol Allah yoɓoɗamo ɓuri ko yoɓotoɗa téléphone ma mobile ko. Wonde yejjitu téléphone ma mobile on y a pas de problème a henditoy tomo ma so wujjama ɗaɓɓay goɗɗo go kono wata geru perda kulol Allah ngol wata geru yalta e chambre nata e chambre ara a yoɓaki hulugol haɓidugol an wata tonu fofangol ron hara a jippinali ngo hara hina hakkude ɗon hina kadi kulol Allah yoga sina an tun a porkita e bonna aduna dudarade aduna on ko fus ko andal hulugol Allah non woni hollude wonde enen hiɗe ronditi fi aduna ko Allah daari ha jaka kon si goɗɗo ima aduna dudara duniya tefoydi duniya fefemara wiya o woye men ƴetta ɗum pourquoi parce que a hulata Allah siɗa hula Allah tun a renoto e ko haɗuma ko ragal yalla hulu Allah moɓo
hara a porgitali miranji di Allah walli ni wata memudi il faut manji il faut wa ta ko sifade ko en fop ni de ngani bay wonde ko tendo ko fisina wonde ko yahugol karamoko wonde ko anyangol goddo kono dun do fo ko soppata ipitaji bulle e bolle itta dun do fo ko sa huli Allah hara ilanni wata minar de ko janande Allah yida accaram ada dido terto wulingol ko aliyatima an aluttiti ka hodo an ko son ingol aliyatima e kengube be o luttanda ka hodo agaynali mon frère. La crainte d'Allah est plus qu'un téléphone portable. Elle est à portée à tout moment et en tout lieu. Ata yoro bede na bormo ka woni wo carry it anywhere, brothers and sisters. Wa huwa khairu zadi muzawadin. Kala ko goddo yo oto ko buri moƴƴude ɗum ɗon ko kulol Allah. C'est la meilleure des provisions approvisionnées. Lakin kam sawbatin nakastaha li shahawatin atata. Jonnon ko ayo musiba julɗo yetola ko laabi jeni yawiɗa Allah ha wiɗa a tuubi firta on tuubu buye fi beleɗe aduna ɗe ɗoftiɗa laabi jenu. Miɗo jondema 5 secondes. Laabi jelu tu wiɗa aye mi wattata ɗo firtura fi ambiance. C'est ça da andi ay jom hiɗa jokki ɗum ɗo hiɗa yawi Allah. Combien de mea culpa as-tu violé pour les délices que tu obéis? Wa huwa arqalatul insi andu do ko woni kolombowal banu adamangal ko kulugol haɓidugol Allah ɗo. Singol kulol ala ka dandema sigal kolombowal ala ɗon a natay kala ka ngesa wo ngesa bonna a tilfa ngesa wo ngesa kala ko boni ko on tuma a waɗe ɓay hara kolombo ngala a ƴettay kolmba won kimaki kolmba dande ma nden fiwata natuka woni wo naɗi dammi tungoy kolmbete iɗen boni ɓuri ɗi ɗen boni ɓuri ɗi ɓay kanji bete si wa'ama haray ɗin on ala ko ɗi bonno enen non no heewi tef ko bonnen kala ko woni koko bonnete se rena kono en loppaɗo. Ya akhi ko ayo musidɗo am kam tattariu ala sati samawati wal ardina yeto lan ko laabi jelu ɗaɓɓituɗa Allah o mahuɗo leydi ndin e kammuli ɗin e leyde ɗe laabi jelu Allah wi wate waɗ goɗɗum waɗe laabi jelu lannata koko wi yen accuɗen ko limoto kono miɗe yoori ɗo sala fiwata mi wi ko en haajaɗe en tefa ɓay convocation tun Allah wala addande enen en haajaɗe. C'est l'obstacle qui empêche l'homme de faire du n'importe quoi, du proscrit, ni à la tête. Mon frère, combien de fois décomptes-tu sur l'architecte des cieux et de la terre? Wa huwa farmalatuhu didda sadamati murajjahati. Ko wonata frame ma anka ndewal ma ko hulugol haɓidugol e Allah fiwata waɗo accident wo accident sa huli haɓidugol e Allah kala ko waɗata ko a wi est ce que Allah no yiɗi o yiɗa yoɓi accu o monoto mi hulimo hakkude Allah haray ko aljanna maranima ko ɗum ɗon non combateten jippiren haɗiden e cheytan ko duel waɗeten suna iyum ko duel enen mo be e cheytane no jippirde gera non gallitiramo hulugol haɓidugol e Allah gol. C'est son frein contre tout accident éventuel. Wa tabirita wa masaifan tanfasimu bihi ajni atal shaytanil mu'zi. Yettu kulol Allah ngol waɗamo lanseti mo taƴirta gabitanji shaytane o lorrowol banu adama. Geru ƴetta kulol Allah o waɗa beldi kupira ɗum gabitanji makko haray o wirata haray wala dole o fuusima wata okku yahe Allah no kambani wudduɓe ɓe mi okkay lanni wata hooro on andi cheytan aray ha kamina bon ɓay se wakkilaki ay ɗi waɓutuji ɗo fippoto engoy ina joni le 14 mai an ko waɗata hawtidiroy ka alan sara ay ndeɗa sola ɗe paɗe ma fermeje ti ɗon joni Allah no reni o kewi en hawtidiro e na ara alan sara wiya bonkono lamma ɗo bisine sum ɓay ma suman ala fewdo ɗo joni yo mi jeru mi hawtidiro ya ɗum ɗon ka futuro iɗa hande Allah o memay ɗum
Allah dali inna pelle asalata julde ne kanat ne woni kitaba konde obligatoire mawduta wadana ne tan wosi tan on feƴƴi himo kambani oni waylu ko marana lil musallina ko juuloɓe tuma waɓɓutu on feƴƴi waylu noon jahannama no wi Allah ko an jeylam man salu man sa sunna lawata naɓan ka waylu noon ko marana ko juuloɓe tuma waɓɓutu feƴƴi ɗen anda jindude goɗɗo gada aduna ara e 21h 22h wiya ko fewno ɗon hettaniɗa Allah wiya yiɗa julde on andi ko si o jaɓani en do sina ɗum do sa wi ñande dangal Allah mi juuluno onna ko sari hombo hadduno ɗe ya juul waɗe gon noon tum laamu hiisa faabotoɗo Allah ɗum o fof ko siɗa hulde haɓidugol Allah cenɓe ɗen foppo ko boni kon fof tertora. Considère cette crainte comme une lame par laquelle tu coupes les ailes du nuisible Satan. Wake up, stand up for it, brothers and sisters. Rabbana payo jomame, najuka me dengeju dema banunashidu kabe de mulki dema antajala ya wadu takwa ka kulol mango rasikan tabitudum mutawattida iridum fi qulubina kaberdame lan dina fuza fi dunya wal akhirati fi adandu men lette adna ila kara ya hamarani ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Wahidil Qahhar, Alhamdulillahi Malikil Jabbar. Ikhwani kono musibya man adima taqwa la bil wa'id yarta'id wala anil harami yamtani'u kala do mo ala muhulata Allah kamba o hulata on don kamba ko wajete mo haja ko hulata ko harmi ko mo terto tapu haray non ko gaynani dunya ka fe mu gasemade pourtant aduna fini on gasata gahu Allah yara hulu Allah hulu haɗi dugol e Allah mo hulata haɗi dugol Allah waju nafatamo o hulata har ko harmi ɓay haɗa o considéra Allah sappo wona konko Allah kambani mo ɗum ɗon hewtoyaymo wala bil gada yaktaniru o yondinota ko duruye Allah on kadi haray o hajaka ko kanko tanke wonali ko faala kon haray o hajaka. Le dépourvu de crainte d'Allah ne craint pas les menaces divine, ne stoppe pas l'illicite, ne se contente pas du destin. Imoma, bal yakhbitu khatta al-ashwa ila yakhbitu khatta al-walid. Hara yimo chumpu champano tuwa puchu wumi dunguno tipu champano toka burure no unto e forceji no ara tawa pelle bulle hara hajata bohulata Allah kadiko nowai o haja ko wada ta kontawai koko halmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiram biko ayo joma inni min akhafu kamido hule wa akhafu man la yakhafu kamido hule min hula kadimo hulata parce que kanko ala frein yimo accélérer tout yimo kayenge ma mo lappa yimbe putti da ko no woni ribo mo dereji ma di fopi da munti to ay ala frein ko o aiguille ka compteur de walma ko frein onno tawa ene dum do dudi de freina duito on enseigne à la compteur ga ando aluti. Plutôt il galope comme un cheval qui a la cécité et envie les gens comme un bébé. Life is never perfect, brothers and sisters. فهو من الذين يخادعون الله والذين آمنوا كلامه لا تهدي تقول الله هراي مجيا إبن ekbobe jamfagol Allah jamfo julbe be wa ma yukhadiuna illa anfusahum wa ma yashuruna andano mo hulata haɗi dugole Allah ɓay famin kinan to tu woni yimɓe ɓe ngino feewi o ala jamfade sina wonki makko kin kono he doesn't feel it o miijata ɗum il ne songe pas à ça o miijata wondema ko hoore makko woni perdinde ɓay tumi mo wadde kanko ko faala ko mo andi e gasi. Celui-ci est de ceux qui essayent de tromper Allah et les croyants. Hélas, en vérité, il ne trompe que lui-même, mais il l'ignore. Allah yey alullah, Allah dohino suti en kono yo musiba. Taqwallahi tabassurul madi lil irtiwa'i fil hadir lil istidadi lil qabil qadili. Oni non hulu kon Allah ko taska gol ko fetti kon mi jota ko dum mi wadi. Est-ce que Allah no yamiri dum do? Est-ce que dum sunna ilanka sunna tama? Ko ya tasko ko fetti ko heɓano tubira fi fewndo ko Allahu accuma ɗon e nder on ko tubata ɗon kadi prépara no ɗa laakara lutto on
Craindre Allah, c'est faire le constat du passé afin de se ranger au présent, puis se préparer pour l'avenir perpétuel. Mo be emen hino andi ko mettata Allah kon paynon e yawaki Allah wate wadu dum geren kulen habi dugol Allah man adimata basura bil adimata wa bil aks kala do motas ko taako tawa bonni hulay Allah masi wadi dum do Allah monoto ande o perdi o hebata kulol Allah tabitungol ka bernde makko mo hulali Allah taskota mo wattaska ki kadi hulata Allah din on ko jokkondir ina kadi zikru la ilaha illallah fa nazariyatu wa tanfizuhu taqwa ina jogagol jikuruwo ara wakutu ka julirde kadi sendata e Allah ina dum do woni hulugol habitugol e Allah ko golle de huwata de tawa no yaadi e ko Allah yamiri kon yo wade no yaadi e ko Allah hadi yo acce ko dum don de Allah dali la salbiru an tuwallu wujhakum e Allah no dali foka qur'anan o dali ko kamilu ko timmune so bengo yo be na baraka madi timmi kamilu ko timmudum hay fusman kato oni was fitun don julo de wabutuji din fo kadi de sendatai wo dum sendo ta ande fiide julde wabutuji din kadi hara de wadde ko boni ko parce que hara ya hulali Allah ko dum don no boni tugalal dina l'islam dal hulugo Allah ngol taw. Celui qui est dépourvu de constat est dépourvu de la crainte d'Allah et vice-versa. Wika, fawaja falsin la yaftarigani kuwina bil wahadati. No wayi wa gete didi mbudu ma 1000 francs wol ma 5000 francs wol. Oy sengo gon iwa wata sedude. Awa sa taskotako anda Allah no kambi ando ahula ta Allah. Sa hula ali Allah awana ta taskoto. Ido sedata. Ces deux faces ce sont deux faces d'une même pièce conçues inséparablement. Si que ma kusike ala duwendema sawatanani yila ahulata Allah sahulali Allah awatanta yila. Ido non ko funi di inase doji. No doubting it, life is nothing dread God my brother. Man lam yattaqil laha la salihatu tuqbalu ladallahi. Kala do mo hulata haɗi dugol Allah piiti ko woni sikkude hino moƴƴi ko fof Allah jaɓoyta ɗi ñande dargal o jaɓata ko a hulay mo taw respectamo si tawi woni o welday ha o yeɗama aljanna makko. Celui qui ne craint Allah, aucun de ses vertus n'est agréé chez ce dernier. Kina bara janya joni non gonga on de laɓa ni en andi wonde ma se ngulali haɓi dugol e Allah yenter to julugol enter to horugol enter to piiji ɗi fo ɓayi gasata hare mo Allah jaɓata a hulay haɓi dugol e Allah si kam dinama laaɓa ha ka jaɓe لأنها مؤسسة على هوى نفسه وعلى الفوضى وحتى نون دوال مهولة على جابه كبير وراي ko bele de makko den o jokki ko hawre ndiri ko welata mo o wadata haray ko hore pagayi dina makko kan maha dum don haray ko yirbi puisque ses vertus sont fondées sur les plaisirs de son âme sur de la pagaille avoid it falazadhu dinuhu ko dina makko ko jikku makko on ko fala wadde wo kanko ni dina makko kanko dum ko fala wo wadata ko woni wo mo hulata Allah on don gasata ko taw hida jokki ko Allah kanalizu ma ko mo dadi wadu dum do accan ko dum do wadata ina ya wadi ko fala da on no fadira dawo wi'a bay anana wobbe no wi'a hay menen tiki karamo ko be dum don hewtude me ka toujours meɗen jokki wigol womo jaati ke debbo wosɓe falama seedo tiggamo astagfirullah wata Allah halkan ɗo mi wuli wo ko yoɓe seedu tulle bitati min suusi Allah ɗo men wallahi kono onon mengoy par ce que ɗon andi ko bonkino kono koɗo yawde ka kiikalam hassane on e faminkino ɗon on anda fus anda e foye war ko dik en foye ya ido andi dum don jabata don ko yennugol l'islam onno ay don ko anda kulol Allah woni jabugol dum woni menen kadi men suusa Allah me wowla dum don kan non men daginani ma do ko sa addi o moins 50,000 ani menen
karamokoɓe suusuɓe Allah ɓe ko 50 000 min sodirta dina amin kan 50 000 ko biris yeddoho bansan addu ɗum murkoy koy 50 000 en taginay kala ko Allah harmi ko yafoy ayne hulata Allah ɗuuɗa ane huloɓe Allah ɗuuɗa hay envoie 50 000 seulement kwanton ko min yogo yagaɓe sa yaddani mbuɗi ɗi ko min yinata heere no e ndu muradu nani ay ari ka tori ke men du'a tay men ya da jonna men fusko menta awa yo Allah ɗumannoma ko ɗumanno tifa ko men hassane ɗuɗuɓe amen ɓurɓe ɗudde ko ɗon meɗen suusi Allah ono no mimira to jokkumen ikhwani kono yo musibya la tansawato yejitu yawma ma nyandego satasiru mahbuba wala harwa mahmuma ko pada mo jokuda nyandego haray bebbere mayde den dalitima da wata yaltude haray de nyande ko ma pido dum aray joni un jour tu seras comateux je parie ça te sera coûteux umruka fil intihai urshiduka intiha ngurna madan haray lefongol ngol tagitike tu au bout du rouleau andu non ha mi bay hare ngurna madan aroyende haadi ankadi mi yamirima accirgol ni ponki maki étant au bout du rouleau tu es démembré comme un fourreau satazilum abada warihi la tufasar madan be yimbe be boni data e be famin kinota da modi a accay be do nyande go yaha fe voyage on kadi ko luttowo ibie ale bansan nan kubema ko abie ale tout kupaka retour là la cara retour là transport kadi alanda logement kadi alanda ay ko horizontalement wini natirta ka be horizontalement harada focci sagata wal bandi wangalari muradu fewni tes amis tu vas les quitter car c'est déjà dicté walwaqtu muhtamilu wa anta kullu muhtamilu sa i on ko sattudo kono anida arondi toto do i problème di fo fa botodo ma ala le moment sera pathétique rien de politique huna fi shibrika fa huwa mubalgiuka ara hida kachubal da burmano ko sogo ne tati ko jutuda o ko juda sida waywa benkari en do ko jutuda ko sogo ne tati e mu woni ko jeeno da ko fo hara du getta buru modima yalta tado aduna dans ta seule portion de terre tu es là comme une pomme de terre wal mabusu sa'ilun wa aqluka sha'ilun innina do no yo artefama on do mo accata hay fus o ronkata wolude o winda anduno haray fondo don hida rembi o ma ngito andita nyande ko asorne de galei be ikalei pide hara hida leito be hira ma goku hara e bape watama kif be hibale wallahi nyande go haray ko mi won to ko woni to alutta ta do tudugo yimbe ben ka berde tum an yahay sora akalei pide don agono ya do wallahi ko don mun kade wanna kiri arata be yurma ka goddo ha hande si Allah udali ido lettude mo be nayi Allah yo men beydu ko dum wondi o faabo ala min la kara lannata Allah accata wallahi nyande go mon frère asoro yay kalipi dema asoro yay do landite da kon da gerbe ko waji ko waja da wo salu wi'a da yori hore jokku wadu aduna daynama fo ko tawda don ko no fo minima ko do accata woni mbawdi man sari an da wadde ambiance oy goddo no wi'a wo ko yo hajjoy do o wi modi kanko wo mo fijude tawo nyande hajju gonva arano ari tayo mai tasi akonakri woni mo fijude tawo jok mbawdi mandi nga acce don on ambiance ni jawdi gon a farfaranade tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici ibiri li khibe imam biri luma be tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will leave everything here. You ikabe soroyan ibabe toya. Fokodo achata. Mbawdi mani. Eni ngonga Google ma fokodo achata. Tu jawdi ni fok. Nyande go do mandi to asoro ya kale epidema.
sanati do non na na golde harida ida foti ko konji golle hewti parce que landi tete kala min hay kal Muhammad maki wo o landi tete beni Muhammad ene fop men landi tete ko me wadi ko o maki o landi tete hay ko wunduno don anda o jibinama ko goldu wullano. À toi de choisir, à toi de te démarquer, mon frère. Osavé, ce n'est pas ton vœu, même si tu ne le peux. Antabil ilhahi mahmourun, karra il mazmoum. Haray, tew rende hino sonju maton, wa aino akitu do damni munati e gese yimbe. Konon landorte ande nyande. Tu seras submergé d'audit comme un berger fautif. Walau laka huna madamu, fahuna alika tugamu. Haisida mari titre hondundo, kwa almani, kwa Marco Jaudi, kwa lando, préfet, gouverneur, président, kwa kambulari do wonoita. Finudo, e njofojo, se daton, Marco Jaudi, e tampudo, se daton. Inna matu farigukum amal kunko golle jimen intun sendi diroita ento. Patasiku situation ma on fi hayi atampi Allah kiroite do. Allande te fo kama tu dinu tu dan kono nyawle tano yobite da mon frère. Même si tu as le veto de Trump, c'est un veto qui trompe. Wa harusu fi irtiyadil makhlasi. Baynon hida yoji gieru jinyana dabu gol no dadiro ya Allah kara dum ko hulugol habidugol ya Allah hara ilani kala ko fala ka ko harawa dali hulam hara ya gaini. Que chercher un échappatoire soit ton rempart. Allah makwayo joma. Ijarta wa kazada na mitori kema wa umengulu gol bangol joba amen harakara kame yata ko umbe jodi. Fais de ta crainte notre provision. La tajali dunya akbar hammina. Wa ta'etu fali amen on fota wa kofi aduna men joki. Ne fais pas la vilaine de nos soucis. Aslafuna be fatani be men fafu an mitori kema ya fode. Ya fa an nasuluma. An saluna gedal be amen me barika le wadu barke ma hara men jibinta mo tafu mo ay tafu jo mo ganyo jalata mo shaytan folata. Ala khawma dime barika. Hukamuna lambe amen be asnidu mi jeji matambobe limbisa ikini ya nafio be golla me gine me lanni tampude. Support our governance for boosting our dear Guinea. Tata lansabi iza sawaina. Allah tuma me soro ikale pide. Subhanna rafataka ala na me jeji ma yupu yurmende mande nyame wala to azibnata letume. Agi batuna batane amende hasin ha moinde ram notre frère radieuse badal hisabi aw khilna jannataka si nyande nyawa yota umene ko ka janna nada tame kiti tambi Allah don ila aljinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.